Hello, dear guys. Welcome to English Funda, Kolkata. I am your Amit sir. Now I am going to start spoken English practice session with some students. In front of me, there are three students. They will discuss with me about some daily used conversational English. Okay, so first introduce yourself. My name is Saptarshi Dulea. I am reading class 4. I read in class 4. In class 4. Okay, My name is Rajanna Jyoti. I read in class 4. okay, My name is Sirani Mukhopadhyay. I read in class 4. okay. So I am going to ask you some Bengali. You will try to reply in English. Okay, are you ready? Yes, sir. Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. Okay, come forward, come forward. You come. Okay, nice. First, Rajanna. Now first, Srijani, okay? তুমি কেমন আছো? Where How are you? How? are you? Yes. সে কেমন আছে? How is he? ভেরি গুড। তুমি কোথায় যাও? তুমি কোথাও যাও? Where? Where do you go? হ্যাঁ, yes. তুমি কি তৈরি? Are you ready? হ্যাঁ, yes. ঠিক বলছি কি? I am right. হ্যাঁ। Am I right? Am I right হবে এটা। Am I right? সে কি ঠিক বলে? Is he right? হ্যাঁ, yes. Is he right? এসে বসুন। এসে বসুন। Come and sit down. ভেরি গুড। দেরি করো না। Not late. ইয়েস। ক্ষমা করবেন। ফরগিভ মি Forgive me. বা পার্ডন মি। Pardon me. ইয়েস। কেমন করে যাও? How do you go? ভেরি নাইস। কতগুলো? How many? ইয়েস। হাউ মেনি ফিঙ্গার্স ডু ইউ হ্যাভ? যদি বলে হাউ মেনি ফিঙ্গার্স ডু ইউ হ্যাভ ইন ইউর টু হ্যান্ডস? 10. Yes, 10 fingers. Okay, countable. This is okay. How many legs do you have? 2. 2 legs. I have 2 legs. Okay. কতখানি? How much? How much? How much milk do you? This is uncountable noun. যেটাকে মানে গোনা যায় না, তখন কি ব্যবহার করতে হয়? How much? How much milk do you drink? কতখানি তুমি দুধ খাও? বলে হাফ লিটার। 1 2 3 করে তো দুধ গোনা যাবে না। জলদি। Hurry up. ভেরি গুড। স্থির করতে পারছি না। I make up. I cannot. I cannot make up in my mind. ইয়েস। আমার কিছু যায় আসে না। I cannot care. I don't care. I don't care. আপনি কে? Who are you? সে কে? Seke is how. না, হু ইজ জি বা হু ইজ জি? ওরা কারা? Who are they? ইয়েস। ভেরি গুড। সো আর আশা করি I hope. ইয়েস সঠিক জেনে নেব। I am make. আই উইল মেক সার্টেন। I will make certain. আই উইল মেক সার্টেন। আমাকে যেতে হবে। I have to go. ইয়েস, আই হ্যাভ টু গো। দেন আমাকে করতে হবে। I have to do. ইয়েস, আমার করা উচিত। আমার করা উচিত। হোয়াট what টু ডু? I want to do. You are not preparing well. You are not preparing well. তাকে থামাও। Stop him. ভেরি গুড। তাকে যেতে দিও না। Do not let him go. ইয়েস, লেট এলিটি লেট। ভেবে দেখো। ভেবে দেখো। থিঙ্ক ওভার। Think over.
আমি খুব আনন্দিত। I am very glad. আমি খুব দুঃখিত। I am very sorry. আমি তোমার কাছে ঋণী। I am very much Obliged to you. obliged to you. So, guys, this is the way how to use daily conversational English. And if you want to progress in your English, you must follow this video. Hope this video will help you a lot. And if you like this video, Like, subscribe, and share our YouTube channel English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again with the next video. okay. Thank you.